Dito sa kabila. Bayan. Oo, sir. Kanang ice cream. Ay, bigyan, sir. Yung mali. Ang ano isa? Tatlo na. Tatlo. Sa apa o sa kap? Tatlo. Sa apa na, no? Sa apa. Apa. Sa apa. Tatlo lang po, ha? Ice cream. Ah, selecta. Magkano? Magkano? 5 isa. 5-5. Magkano mo ganun? Magkano ganun po yung babae? 7, sir. 7 daw yung ganun din, no? Ah. 7. Ano lang, mas maganda ba? 7. Ah, yun na lang yung city. 7. Card na lang, wala akong kasi. Ano, sir? Strawberry vanilla sa blueberry. Anong flavor? Ah. Anong flavor? Walang chocolate ya? Wala, sir. Strawberry vanilla sa blueberry. Eh, Strawberry. Strawberry. Parang strawberry. Sa'yo? Strawberry o blueberry? Yan. Ganda lang, ganito na lang lahat. ganyan na lang lahat ah. Ah, sir. May card ka sir, may card. Meron, sir. Quality. Saan kayo galing? Ah, Dubai lang. Ganun sir, 7. Ano, binayaran na nung ano, Korean yan, Korean.